Bonjour et bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, غادي نديرو la correction du deuxième examen régional بني ملال خنيفرة. Avant درنا la correction ديال l'examen régional ديال الغابة سالي خنيفرة. Et maintenant اختاريت هاد l'examen هذا car فيه واحد le cas il est différent aux autres examens. فيه deux textes, فيه le premier texte et le deuxième texte. Donc واخا فيه هاد les deux textes mais ce sont des petits textes et l'extrait فيهم très court. Le premier texte le dernier jour d'un condamné et le deuxième texte la boîte à merveilles. Donc une fois غتبدا تقرا le texte غادي تعرف اش من roman. Le premier texte l'extrait اللي فيه هو بان le narrateur كان تلاقى مع البنت ديالو وعنقها وباس لها راسها et après بقى كيشوفها واحد الشوفات اللي يعني توحشها بزاف وشحال ما شافها et après بقى كيهضر معاها واحد لو جيست وهي تقول ليه او vous me faites du mal monsieur. donc هو منين سمع ديك مسيو تاثر الداخل ديالو تاثر حيت هي نساتو. دونك هي راه تقريبا عام ما شافتوش يعني الملامح ديالو ولا الصوت ديالو او النظره ديالو ما عرفاتوش اون بليس اللباس اللي كان لابس وهذيك اللحيه اللي كان مربي. دونك من يعني ما بقاتش عاقله عليه. دونك بنتو ما بقاتش عاقله عليها تاثر بزاف في هاد ليكستري هذا. Et dans le deuxième texte, le père de narrateur رجع من le travail ديالو. دونك هنايا لو ناراتور كان فرحان بزاف ومشى عند باه وباه هزو بقى كيلعب معاه وهو فرحان كيضحك. et après le narrateur بقى كيعاود لباه لي زيفينمون اللي كانوا دازو فاش ما كانش هو، فاش كان هو في الخدمه، فاش كان غير هو ومو. يعني بقاو واخا ما عاودهمش داكشي بالترتيب بواحد لوغد، ولكن بقى كيعاود له يعني شاك اكستري وقع بقى كيعاود ليه. دونك هذا هو le contenu de le texte numéro 2. Maintenant, on va passer aux questions. Première, c'est l'étude de texte. Qu'est-ce qu'on a là? Des points. Contextualiser 2 points. Donc, la première question, recopier et compléter le tableau suivant. Donc, chaque exemple, le tableau, qui est gratuit. Voilà le tableau. On a le titre de l'œuvre, l'auteur et le siècle et le genre littéraire. On a le texte 1 et le texte 2. On a 4 cases les خاويين et الآخرين راه déjà عامرين déjà هما كاتبينهم. Donc le texte 1 c'est le dernier jour d'un condamné. Pour le texte 2 l'auteur c'est Ahmed Sfraoui. Le siècle pour le premier texte c'est 19e siècle. Et à la fin, le genre littéraire du deuxième texte, roman autobiographique. On passe par la deuxième question. Dans les deux textes, le récit se déroule-t-il dans un cadre familial ou amical? Justifiez votre réponse. Donc, ce récit se déroule dans un cadre familial. Pourquoi? Dans le premier texte, la fille de narrateur. Yani, se déroule entre le narrateur et sa fille. Et le deuxième texte, le père et son fils. Donc le narrateur et son père. Donc ce récit se déroule dans un cadre familial. On passe à l'analyse. 6 points. Lisez le texte 1 et répondez aux questions suivantes. دابا هنا عطاكم بان غادي تقراو le texte 1. يعني دابا نساو le texte 2. دابا غتركزوا على le texte 1. La question 3, عندنا caresser, embrasser, dévorer de baiser. Donc la question, la figure du style utilisée dans ce passage est-elle? عطاكم le choix, واش l'antithèse, واش la métonymie ou la gradation. Donc عندنا caresser, embrasser, dévorer. Donc عندنا la gradation وهاد les mots هادو dans la même nature. Donc c'est une gradation. B. Quel sentiment cette figure de style met-elle en valeur? اش من sentiment هذا؟ يعني اللي كان كيحس به le narrateur c'est un sentiment d'amour. La quatrième question. Marie
Connaît-elle son père? Justifiez votre réponse. يعني la fils du narrateur واش عرفاتو؟ واش ولا لا؟ دونك فاش غتقرا لو تكست غادي تبين، وانا ديجا قلت لكم بان راه بنتو ما عرفاتوش حيت تقريبا شي عام ما شافتو وتبدل عليها بزاف. دونك دون ou justifier. عندنا واحد لا phrase فيها oh vous me faites de mal monsieur m'a-t-elle dit. وعندنا aussi il y a bientôt un an qu'elle ne m'a vu. La pauvre enfant, elle m'a oublié. Visage, parole, accent. Cinquième question. Dans ce texte, le narrateur annonce la mort symbolique de ses sentiments envers sa fille, ou là, l'image du papa qu'il représente, ou là, l'un de ses proches. Donc, la bonne réponse, c'est l'image du papa qu'il représente. L'image du papa. Maintenant, lisez le texte 2 et répondez aux questions suivantes. دابا نسالك le texte 1. شفتي في هذا لو كا هذا راه ديفيرون aux autres examens. يعني هو في الاول قال لك بان خصك تقرا لو تكست 1 وتجاوب له على الاسئله ديالو. دابا غادي تقرا لو تكست 2 باش تجاوب له حتى هو على لي كيسيون ديالو. Recopier et compléter le tableau suivant. عليها 0,5 point. ها لو tableau عندنا pronom personnel وعندنا le personnage désigné. donc عندنا في الاول je. donc في لو تكست 2 شكون اللي كيحكي؟ دونك لو ناراتور هو اللي كيحكي دائما كيقول je. دونك لو بيرسوناج ديزينيي سي سيدي محمد اللي هو لو ناراتور. و il على من كتعود، يعني شكون اللي معاه في هذا ليكستري؟ معاه باه. دونك il le père du narrateur. La septième question. Recopier et compléter le tableau suivant en mettant une croix dans la case appropriée. عندنا 4 énoncés. عندنا la première. L'enfant raconte à son père les événements survenus lors de son absence. Donc راه كيف ما قلت لكم بقى كيعاود ليه كاع داكشي اللي داز فاش كان في l'absence ديالو، فاش ما كانش معاهم. Donc c'est vrai. L'enfant ne respecte pas l'ordre des événements racontés. Vrai. L'enfant obéit à la stricte vérité des faits. Faux. Le père était indifférent au récit de son fils. C'est faux. Et pour la 8e question, la scène décrite se déroule dans une ambiance de A. Joie et de bonheur. B. Tristesse et de dépit. C. Colère et d'indignation. Donc, choisissez la bonne réponse. Le texte 2 راه باينه لا جوا، راه كان فرحان، يعني لو ناراتور كان فرحان حيت باه جا من العمل وشحال ما شافو وبقى كيعاود ليه. دونك لا ريبونس سي A. Et à la fin عندنا réagir عليها 2 points. La question 9. Selon vous, un enfant est-il une source de joie ou de malheur pour ses parents? Justifiez en vous appuyant sur votre lecture des 2 textes. يعني قال لك بالنسبة لك واش الطفل واش هو واحد المصدر للفرحة أو ديال لا مالور بالنسبة لوالديه. يعني غنجوستيفيو من les 2 textes. D'après la lecture des 2 textes, je conclus que vraiment l'enfant est une source de joie et du bonheur. Dans le premier texte, le narrateur exprime des sentiments qui sont très touchants par sa petite-fille car elle n'a pas connu son père, mais ce dernier, il aime beaucoup sa petite-fille. يعني هي واخا هي راه ما عرفاتوش ولكن في حد ذاته هو كيبغيها بزاف، كيبغي بنتو بزاف. يعني ما دارش هو شي جيست اللي يبين بانه ما كيحملهاش او لا اكسبريما شي مالور. يعني هو
بالعكس كيبغي بنتو بزاف. وفي الدوزيام تكست معلم عبد السلام signifie qu'il aime son fils et met ses mains sous les aisselles de narrateur et il le souleva à la haute de son turban. donc فرح بيه وهزو بقى كيضحك معاه. دونك اكسبريمي علينا بانه راه كيبغي ولدو مزيان وكيبغي ولدو بزاف و vraiment l'enfant est-il une source de joie. Et la deuxième partie c'est la production écrite. عليها حتى هي 10 ديال النقط. Le sujet sur un forum internet intitulé Relations avec les parents. donc شي واحد لا فوريم في الانترنت لقيت واحد العنوان ديال Relations avec les parents. un jeune adolescent a écrit واحد مراهق باقي صغير كتب Je ne me sens pas vivre en famille. Mon père joue toujours avec son portable et ma mère regarde ses vidéos préférées. donc قال لهم بانني ما بقيتش كنحس براسي عايش في وسط عائله. علاش؟ الاب ديالو دائما كيلعب في التليفون ديالو والام ديالو كذلك كتفرج دائما في لي فيديو بريفيري ديالها. دونك شنو قال لك لا كيسيون réagissez à cette affirmation en rédigeant un texte argumentatif dans lequel vous exprimez votre opinion. يعني غدير واحد لو تكست argumentatif غادي تعطي فيه الراي ديالك نتايا في هاد الدائره هادي. و الى لاحظتوا بان هاد الظاهره هادي راه فريمون كاينه عندنا في هذا المجتمع حاليا. هاد المواقع التواصل الاجتماعي راه كتلقى لا بليبار ديال لي فامي راه ما كتبقاش عندهم ديك لا غولاسيون كيف ما شحال هادي. كتلقى كل واحد شاد التليفون ديالو وجالس في بلاصه او لو كل واحد في البيت ديالو او لا قليل اللي كتلقى هم مجموعين. Les éléments suivants seront tenus en compte lors de la correction de votre copie. Le discours respecte de la consigne, cohérence de l'argumentation, structure de texte. donc تحترم الكونسين يعني هاد الكونسين هذا خصك تحترمو وخصك دير واحد لا ستركتور دو تكست. خصك دير عاوتاني l'introduction, le développement et la conclusion وتعطي في le développement تعطي les arguments وتعطي des exemples. Et langue, vocabulaire, syntaxe, ponctuation, orthographe, conjugaison, mise en forme. يعني ما خصكش دير لي فورت orthographe نهائيا. يعني في لا conjugaison غتهضر على le présent خصك تكونجوغي لي فيرب au présent. في الفيوتور غدير في الفيوتور. في الباسي غادي دير لي فيرب في الباسي. دونك خصك تحترم لا conjugaison. خصك تحترم هاد القواعد هادو وان شاء الله كلشي غادي يدوز مزيان. Et c'est la fin de cette vidéo. J'espère تكونوا فهمتوا مزيان. Et si vous avez des questions, خليهم لي في les commentaires. Et merci pour votre attention et bon courage Inch'Allah et à bientôt.